lura fil-programm Sfera, nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni li nirringrazzja l-Jonathan Farrugia mill-Flash Productions u l-Camera Persons li qed jassistuna għall programm tal-lum. Xtaqt infakkar ukoll li għal dal-programm stidinna aħna lil Moviments Graffiti biex jibatunna membri mill-laqda tagħhom lil Pals kif ukoll l-SDM li sfortunatament minkejja li stidennihom ma ġewx ma tendewx għall-programm. Ħasra x'kellhom l-okkażjon li jisaqsu diversi domandi wkoll lil Lowell li kien preżenti waqt il-programm. Lowell, għax Lowell. Preferi, Iż-żgħażagħ f'pajjiżna. Dan huwa programm taż-żgħażagħ. Xi kumment dwar iż-żgħażagħ in ġenerali? Jiena iż-żgħażagħ ngħidha bit-Taljan non scherzo mai con la gioventù. Iż-żgħażagħ ma tridx titradihom. Min jittradixxi liż-żgħażagħ, min jivvalenhom fl-iskejjel u jdaħħalhom f'gadgets għattaparsi immigrati illegali, min jivvalenhom u jneħħilhom il-pride in the civilization and iġalhom jistħu li huma bojot, dak huwa lija l-ikbar traditur. Infatti, qatt mhux se ninsewhom il-dawk it-tip ta' tradituri, the culture distorters ngħidulhom. Mela, il-ġuventur importanti li kemm jista' jkun niffurmawhom li jkunu worthy leaders in the future. Dis-soċjetà li qed ngħixu fuqha sbriċċjolata, mfarka, ħadd ma jagħti każ xippurdani, ġejja kollha minn edukazzjoni żbaljata. Però inti fil-ktieb Imperium Ewropa, Lowell, isek il-ġuventur, l-irġiel, tħoss li huma dominanti fuq in-nisa, fuq it-tfajliet. I don't know. ċertu xogħlijiet. No. Certainly not in Malta. Mummy runs Malta. Mummy runs Malta. We are a matriarchy in Malta. Malta għandna 60 xtajdilhom il-Parlament. Qed tifhem, mbagħad imorru d-dar u tajjat magħhom il-mara. U tgħidilhom x'għandhom jgħidu. Mummy runs the island, ma il-nisa Maltin, l-iktar nisa free li għaw fid-dinja. Sibhom kollha fil-coffee mornings, jiċċaċraw, hairdressers deħlin u ħerġin. Għante, raġel. Imma xogħlijiet ta' kariga għolja. Raġel jitbaswa. Xogħlijiet ta' kariga għolja għandhom ikunu wkoll okkupati minn nisa jew mill-irġiel biss? Għaw nisa illi huma ta' IQ ħafna għoli, daka veru. Iġifieri, equality of opportunity għan nisa u l-irġiel, I have nothing against it, għal dawk il-ftit nisa li huma, pero n-nisa fil-fabriki, n-nisa ma m'għandhomx ikunu. Għaliex? Because we have a high esteem for women. Aħna lina il-mara is the bearer of the race. Jekk pajjiż jitlef l-irġiel kollha u jifdal 5. U n-nisa jeqpaw da, ma tintilifx il-razza. Għadix one man can impregnate 1,000 women. Genghis Khan impregna eluf ta' nisa. Pero viċi versa, jekk inti teqret in-nisa kollha u l-irġiel jeqpaw ħajjin, that's it, you've had it. It's the end of a race. It's the end of a civilization. Ġifieri aħna napprezzaw ħafna iktar mill-left wing il-prezzjożità, the uniqueness of women. Qed tifhem, però u ma rridux, konkludo, u ma rridux il-mara tiġi ruined mir-rwol tagħha sa 30 sena, 40 sena, basta manager ta' bank, imbasta fukata tilbes il-pinstripe jacket, tara diħla l-qorti, taħseba raġel, għax anki xarhom jagħmlu tarġi. Qed tifhem, they are a parodia ħasra, trying to imitate man.
issa nibatu n-nisa fl-Afganistan mal-Green Berets ostra, għax hemm xi 4 nisa. U they managed illi jitħlu fil-Green, tifhem? Mbagħad ikunu l-mess, jidħol ġurdin tal-imramma u jitilgħu fuq is-siġġu jwersqu. Tifhem, ir-rwol tan-nisa huwa differenti mill-irġiel. Kull ma jonqos issa daw l-istess culture distorters tal-femminizmu, kull ma jonqos issa nibdew in-nisa stradarjali joħorġu bil-plakats għax iridu jipprotestaw, għax iridu jagħmlu l-operazzjoni tal-prostata bħall-irġiel ukoll. Tifhem? Lowell, però fil-ktieb Imperium Ewropa inti anke semmi l-ixju tal-intelligenza tal-IQ. Tgħid li nisa li huma intelligenti għandhom ikollhom eżempju 3 tfal u nisa li huma anqas intelligenti b'IQ baxx għandhom ma jkollhomx tfal. Ma taħsibx li toħloq xejn diskriminazzjoni? No, I don't believe in equality jena. Dik idea soċjalista skwallida. Qed tifhem, mela bnidem laqqas one leaf fl-Amazon mi bħall-oħra, l-Amazzonja kollha daqs Malta miljun darba. Ma ssibx werqa bħall-oħra għax id-DNA tagħha tkun differenti. Imma aħna mhux soċjetà interdipendenti suppost. No, don't start mixing, please. Let's keep clear. Kulħadd huwa importanti għax inti tgħid. Don't do a bondi on me, please. Ħalli din nispiċċa. Don't do a bondi. X'kien qala li qalbi dak. Abja pazienza. Jien ma nimminx fl-ugwaljanza. Mela we want to breed the best canaries. We want to breed the best dogs. Kulħadd biċ-ċertifikat mill-Ingilterra. Ir-Rottweiler ċertifikati tal-buz nannu tar-Rottweiler. Dak right. U mbagħad l-irġiel u n-nisa li jkunu genetically defective, u dak ħallihom ikollhom 6 tfal, il-kappillani komplu għaddejjin kienu jgħidulhom bla rigward tal-konsekwenzi diżastrużi. Li, George Bernard Shaw. He's a left-winger, George Bernard Shaw, kulħadd jiftakru. He was all for eugenics. Eugenics. Ma vintumx Hitler ta' u l-Ġermaniżi u l-faxxismu. They started in England by a woman, incidentally, nsejt isimha. And the eugenics movement in Britain in the 1920s, 30s was very popular. All the best university professors, George Bernard Shaw, and so many others, we're all for eugenics. Mhux ovvja. Mela we want to downbreed a race. X'irridu aħna istituti tal-genetically defective? Dik li rridu. Xaġa sabiħa, xaġa diffika. Minix ngħid jien noqtlu lil xi ħadd joda, but we have to care for the future. We want a healthy society. Sweden, for example, fin-1921 sa 31, sterilizzaw, mhux qatlu, 13,000 genetically dan, low IQs, IQ ta' 80 ġifieri, idiotic. Sterilizzawhom, ara Sweden illum. Sweden ma tarax nies difettużi. They're the healthiest country. Sweden tal-Swedes, mhux tal-Mussulmani u daw Pakistanis li jiżżewġu kuġini tal-kuġini. Biex narek mhux qed nifhmek sew, persuni eżempju b'diżabilità fiżika jew bi problemi ta' saħħa mentali, tgħid noqtluhom. I'm sorry, I've just said the opposite. Fit-twelid. Jekk jitwildu hekk. Noqtluhom. Please. Le, tutto bene. Because I don't appear very often on TV, allura. Mela, daw ma qatluhom, sterilizzawhom. Illum with the prenatal examinations nafu eżattament it-tifel sa jitwielet jekkux boy or girl, jekkux difettuż. M'hemmx għalfej inwelduhom mbagħad euthanasia in the first hour or so. Illum you can terminate the pregnancy. Qed ngħid xi ħaġa straordinarja, millions of abortions are committed every day of healthy babies. Li ma rridix jien. We are definitely against abortion, Anna, because we are pro-lifers. Aħna rridu r-razza bajda tiżdied, għax ir-razza bajda tinqeret, spiċċat. 5% of the world's problem and declining fast. Mela we are pro-life, aħna rridu, imma mbagħad skont. Kwalitattivi aħna. Mela kull min jiġi wellet isu xejn, mela biex issuq karozza ngħadduk minn test tagħmlu 20 darba.
test, għax ma parkjajċ tajjeb, għax għandek il-bozza ftit tip-tep, u da, bat il-ġenerazzjoni, u da kħallih il-bodbot, badbat. No way, not in our imperium. Not in our imperium. We want to upbreed the race, not downbreed it. Intkellem daqsxejn sa dwar l-Unjoni Ewropea, Lowell. Lownet, inti naħseb xettiku, anka fil-ktieb, u rejt li xettiku għall-Unjoni Ewropea. Taqbel mal-integration, li ġifir konna nibqaw taħt l-Ingliżi. You're talking about Malta, okay, sorry. Nibqaw taħt l-Ingliżi, pero ma qbilx li fl-2003 tħanna fl-Unjoni Ewropea. 2004. Għalix? Grazzi, għalli għax jaħsibtek mal-Unjoni Ewropea da. Nel-rigward fil-kuntesta pajjiżna, fil-kuntesta pajjiżna. Tajja paħjarek, we start with the micro and then macro. Malta tilfet id-destin tagħha fil-50s. Malta konna dejjin triq u ġejna waj. Paris, Moscow. Ek taqbad di, daqsek taqba sejjer Vladivostok, ek taqbad di isibrek Londra minn Pariċi. Kenna l-integration. U l-ġaħan Malti, veru ġaħan, tilef dak id-destin li waqaf ħalqna. Għali, xax l-Ingliżi kienu jistmawna għalina. L-Ingliżi wara Second World War l-inna biss taw l-okkazjoni li nġojnjawhom nkunu parti mill-Ingilterra bħal Northern Ireland, l-ħadd ma tawa l-Awstralja, l-Kanada, l-Niġerja, l-Indja, l-ħadd. Only tajnim għaliex, hekk nirrispettawna l-Ingliżi. Fil-Victory Parade, dawk ir-reġimenti kollha after the Second World War, għaddejjin xej, isu xej. Meta għaddi il-kontingent Malti, the crowd, clapping, il-ħadd ma ġabx bl-Ingliż ħliefna. X'ġara, kenna li tsiju ta' dali għandna llum u tellifinna għal-raġunijiet narrow parochialism tiegħu u tellifna l-integration, tellifna id-destin ta' Malta. Iċċalek tikbi, għaliex, għax kieku kenna l-integration, which was a brilliant idea ta' Dom Mintoff, kieku ħadna l-integration aħna, kieku tħanna fl-Europa medu it-ħid fil-1972 maħħom pa' Channel Islands u zammejna ċerti drittijiet għalina Foreign Policy and Defense biss kienu jisommu l-Ingliżi. Mela konna nsiru Channel Islands ta' Malta, kull bank ta' dinja jiġijaw. Ara da' stradarjali minn flok dawk il-ħwinet maluqin u Santa Lucia, kull fejtara ħwinet maluqin biż-żibel jitfaw iż-żibel ġo shutters. Dawk kieku banek kollha hundreds of banks. U l-Cayman Island daqs Għawdex u għandha hundreds of banks. Aħseb wara Malta, għax testin. U konna nsibu żejt. Għax l-Ingliżi kienu jipproteġuna dak il-kulunnell Purċinell ma kienx jibgħat gunboat. Bl-Ingliżi l-Harriers iduru u l-Ingliżi iddefendew il-Falklands 8,000 miles away against Argentina, a waiting enemy, waiting for them. U l-Ingliż sejjer bil-vapuri dawk il-mewċ Madonna 80 feet. U kif jinżel irid jiġġieled u d-defendewa il-Falklands ma jiftefendux il-Malta. Għanna xi tlifna, tellifna dak it-tsiju ta' da. Allura Malta mbagħad jaħasra ġejna we painted ourselves in a corner. Kif jgħidu l-Ingliżi, llum manna l-ħadd timpespsu. Għas nafu x'irranġaw it-Taljani mal-Libja għax irranġaw xi ħaġa. Ma nafux x'għamlu. They're not astmati. Issa daw, stmawna bil-petta żarbun ġo wiċċna, Mirages jillendjaw, Harriers, għamlu Malta stepping stone għal dak il-massakru ġol Libja, kisru pajjiż. Ġifieri attwalment, Lowell, x'taħseb li qed imur ħażin fis-sistema ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea? Excellent question, għax inkella nkomplu nitkellmu fuq dal-flotskatur. Mela x'ġaralu? Mintoff, konkludo, Mintoff kellu dik l-idea brillanti. And when he saw illi l-maġġoranza tal-Malti nivvotaw għaliha, because he had a relative majority, kif kellu fenek Adami mal-Ewropa, ma kenniex maġġoranza l-Ewropa,
Imma d-diet tal-Ewropa, imma tal-integration ma d-dietx. Għaliex oddew il-le għall-integration plus il-non-voters. Li kienu xi 30% il-non-voters u ma d-dietx u tlifna d-destin. But mint of what the British call, what the English define as hit and negative, which is a pity. It is a pity. Bniedem li jara destin ta' pajjiżu jiġi mitluf, bat jitlef il-boxla u kontra l-Ingliżi u mbarazz. Imma dik it-traċedja, il-konsegwenza. Issa niġu għall-Ewropa. Aħna ta' Imperium Ewropa, għadni kien kont Brussels un tqajt ma' ċerti nies importanti illi fetħu li għajnejja. Kemm fl-Ewropa aħna għandna friends għall-Imperium Ewropa, we're not alone, not at all. Not at all. The present EU is bound to fail. Għaliex? Għax it plays the economics above politics. Above politics. L-ekonomija fl-Ewropa hija l-iktar ħaġa importanti, so it's bound to fail. Għaliex? Għax economics saret a horizontal level, lateral transaction. Jien infalli l-hotel u mbeħħalilek, inti endorsja u mbeħħalil da, liħor ifalli u jieħolhom mill-ba. Economics should always serve politics. And the EU, the present EU, is an economic giant, jalla voljaw dal-problemi tal-wax, but a political pygmy. Anki l-Libja kienna ndaħlu l-Amerikani. We are hanging Europe on America's apron strings. Tifhem? Nżommu il-fardal tal-Amerika, niġru magħhom. Mela, this present EU, aħna kontrija, għalhekk jien importanti għal Malta u importanti li jifmuni sow il-Maltin, illi jien, u forsi oħrajn miegħi, inkunu Brussell in the next election. Għax Malta aħna san ġibuha the most important territory in Europe, san poġġuha l-oraklu tal-Ewropa, the spiritual focal point, u mhux hekk biss. San komplu aħna niżlugaw ir-reġuni from these artificial nation states. Germania, it's an artificial construct. L-Italja is only 200 years old, l-Italja. Però kont semmejt ukoll ir-revoluzzjoni li qed tibda mill-Imperium Ewropa. Of course. Il-programm sentejlu qatt li se jibda din is-sena. Proprio later on this year, I'm going to launch Imperium Europa. All right? Issa come u da non ne parliamo. Għaliex? Għaliex, għax è una cosa mhix mondana. È una cosa spirituale. It's the realm of ideas. It's the battle of ideas, which is the most important battle of all. Give me a chance, please. Later on this year, we're going to launch Imperium Europa. Imperium Europa, għandna ġifieri mad-dinja kollha, don't get me wrong, ta' mhux normello il-wadu bil-barbecue. 2,000 elite sejħilhom inti? 2 million elite. 2 million, skuża. Imma mbagħad hemm strutturati. Għaliex elite? Because they are the elite. They are the guardians. U wieħed minnhom. The guardian. Please. Of course li hemm wieħed minnhom mhux ovvja tħarġ l-idea jien. Min fejn ħarġet? Mexxihom inti ġifieri daw 2 million. I didn't say that. Laħax l-idea inti imma. Kev, please. Abbia pjaċere, please. Fammi pjaċere. Jien minix waħdi għandi top intelligenzja miegħi all over the world. All over the world. Mela disan fur imma ħaġa which is everlasting, something which is great is born in darkness and silence. Meta jkollok pjaneta miljun darba ikbar mix-xemx tagħna, ma tibdix bil-fanfarunati u bil-banda tandri, tibda somewhere, but issirlek pjaneta. Everything which is worthy is born in silence. Kif dal-ktib was born in silence. Għat nifam frajen, ma san iktib ktib, not at all. I just sat in the countryside with a bottle of wine near me, and I wrote this book. And this book is everlasting, ever-increasing sales, ever-increasing important. Għaliex, għax kif għatlek l-ewel, more and more people who care about our
are joining Imperium Europa, are realizing its validity, that it's the only idea. Mela aħna ta' Imperium, jekk il-ġaħam Malti ejja suq ma jerġax jitlef id-destin tiegħu kif tilef l-integration u jiena u forsi oħrajn miegħi tnejn li toħra. Nitilgħu Brussell, l-ewwel ħaġa se nagħmlu, we don't have to go running around aħna, people will approach us because we are the focal point Malta. Imma semmejt il-Maltin, Lowell. X'taħseb li mar ħażin fl-aħħar elezzjoni ġenerali għax in-numru ta' voti kien wieħed? Least qed nitkellmu fuq l-univers, terġax tidħol fil-fliskatur. Lex inti semmejt aktar nies qed jersqu lejn l-Imperjum Ewropa f'pajjiżna. No, pajjiżna, jien pajjiżna ma m'għandi bżonn pajjiżna xi xilma, pajjiżna importanti illi l-ġaħan meta jmur jivvota jara Imperium Ewropa dil-vleġġa u dawn nispera li jinkwadra xi ħadd. U jivvota l-imdaqsek, that's all, m'għandna bżonn niktar xejn minnkom u mbagħad insalvawk lilek u l-uliedek u minn kollox u nagħmluk tgħix ġo ġenna tal-art aħna. Mux nippromettu lek iċ-ċoċati u iċ-ċejċa. Imma x'mar ħażin fl-aħħar elezzjoni ġenerali meta ħriġtu intom? Inti x'mar ħażin, arqu bihom. Kenna bniedem il-patrun tal-burden sharing u ħaseb 70,000 vot. Għadu sal-lum innewwaħ fuq il-burden sharing. It's unbelievable. A policy that has failed. Burden sharing tfisser ġejjin, u aħna nimpalawhom lejn l-Ewropa. Ġejjin, is that a solution? They will keep coming, they will increase, because you're enticing them in. Issa, data 70,000 għadu jħambaq sal-lum fuq il-burden sharing. Għarax faqar ta' politiċi qed nibatu l-Ewropa. Issa dal-aħħar waqaf madux semmiha l-burden sharing, il-patrun tal-burden. Issa dar fuq il-rights tal-omosessuali, issa fuq dik qed jitkellem ma nafx ġara, ma nafx eżattament ġara, ma something speċi switched his mind from his favorite subject. Mela aħna, jekk nitilgħu Brussell aħna, il-Maltin intuhom destin Malta aħna nagħmluha ġenna tal-art kif kienet u kif iddiskrivejt jien f'dak il-programm fuq radio u kif niftakar, nerġgħu nġibuha ġenna tal-art. Issa d-domanda tiegħek illi tant ansjus issaqsini, x'kienet fuq il-fliskatur ta' Malta? Għaliex taħseb kien hemm daqstant ftit nies? Għax blinded, għax poplu ġaħan x'il-Madonna trid tagħmel. You're proving my point, poplu li ta' 70,000 vot il-bniedem illi kienet jgħidlu fuq il-burden sharing meta ġi Verheugen u għallu ġaħan Malti. It won't work. U aħna sallum u l-Prim Ministru għal we have to adapt to multiculturalism. Meta tlet Prim Ministri of 3 great countries għallu it fail. Għara da xej, Malta is leaderless and rudderless. Permetti li issa ħanal u dil-bicċa xogħol. Kull marrit jien illi dawk il-high IQs u high IQ tista' tkun kennis m'intix edukat l-università imma taf il-ħajja x'issarraf u taf li sa nitilfu pajjiżna dal-waqt. Jekk dawk 1 in 10, 10% jifutawna lilna, that's ekwi 1. Għaliex? Għaliex aħna we don't need 51% kif iridu ż-żewġ partiti l-oħra jiġġieldu għal kull vot, iħabtu l-bibien, jafu familja, il-raġel magħna u l-mara u t-tifla kontrina. We don't need to do that aħna kull ma rridu 10% of the people li jifmu il-preċipizzju li qegħdin fix-xifer aħna Malta li jifmu illi l-idea ta' Imperium Ewropa sa tpoġġi l-Malta fil-quċċata of the coming imperium, an imperium of regions, not of countries. Aħna kif inkun hemm jien hemm ma nafx kemm reġuni, kollha jkorrispondu miegħi. Imma ma jistgħu jagħmlu xejn għax frantumati. Aħna nistgħu għaliex għax huma ma jafdawx il-ġurxin. Reġjun kontri ieħor Ġermaniż ma' Franza, only we have this spiritual authority to unite a Europe of regions and peoples from Ireland
to Vladivostok. Tajjeb, mela, għaniqfu għal waqfa qasir oħra ta' riklami. Fil-part li jmiss se nitkellmu dwar l-immigrazzjoni legali u l-klandestini u naraw ukoll parti mill-meeting ta' Lowell ġewwa Ħalsafi. Ibqgħu magħna.